30 to 34. 30 to 34, good light yellow. 30, 34, light yellow, 150 pesos. How init. Ma'am Hazel, visible po. $30.34 light yellow. Ma'am Shane, visible po. Pas ba light yellow? Pas ata. Next na mga madam. Okay. This one, small med po. Code, black stripes. Small med, 50 pesos, black stripes. Next mga mami, color, I don't know the color. Small to semi-large. Ay, may ano to. May discoloration. Small to semi-large, code, kulay, free mind. Kulay, free mind. Next mga mami, this one pa muscle sleeves ah. Pa-muscle sleeve. Small to semi-large din. Good. Braso, 50 pesos. Ma'am Dor, yours na. Nauna pa yung free. Black stripes. Ma'am Ria, yours na. By Lon. Code is braso. Small to semi-large. Ma'am Ria, yours na last. Next mga mami, ito maganda to talaga. Nag-flex ako nung isa neto kahapon. Ito yung brown color niya. Kaya lang size small lang to. Okay, perfect sa nag-o-office para siyang bago. Code small. 50. Code small, 50. This one, size large. Maganda po tela nito. It's very lightweight. Code green. Code green. 50 pesos, size large. Next mga madam, size large din. This one in stripes. Adjustable yung front details niya. This one is rib knit. Code adjustable. Size large, 50 pesos. Ana, Blanco, yours na Ma'am Ana. Ma'am Chef, Renil, yours na. Adjustable. Size large, adjustable, mga Mia large to. Pasbe, adjustable. Pasbe. Next mga mami, ito maganda to, pang office. Makapal siya mga madam, large size. Code, office girl. 50 pesos. Next mga mami, color nude 3/4. Small med, code nude ulit, 50 pesos. Next mga mami, small med crop top. Code cream. Ang butones na ito, mga mami, hindi gumagana. Code office. Code nude. Code cream. Anjanette Tesado, office girl. Mamaya, nude yours na po. Cream, Margie. Yours na po.
This is white and red. White and red. Size medium, semi-large. Code white red, 50 pesos. White red, 50 pesos. Mga mami, ang ganda na ito. Old rose to. Very pang office, small med din. Code old rose. 50 pesos, 3/4 scoop. Next mga mami, this one is super cute. Ang cute na to. Size small, semi-med. Code blue. 50 pesos. I'm Evelyn, DC, yours na po. White red. Old Rose, Ma'am Margie, yours na. Maganda si Old Rose, mga mata. Blue, Ma'am Dijan. Ganda rin si Blue. Yours na po. Dijan. Next, mga madam. Ito, galing to sa gold ko, mga madam. Galing siya sa gold, ha. Ayan, small med to in color pink. Code Dibdib. Code Dibdib. 50 pesos small med. Next, mga mami, yung mga black natin, imahin nyo magaganda yung mga black. Okay, may paha. Small med din. Code ETM. 50 pesos. Next, mga madam, ito ang kapal nga lang nito, mga mami. Medyo makapal to, ha. Size medium, code makapal. Code makapal. It's knitted din, pero medyo may kakapalan si ate. Dibdib, mamate, T-buyers na po. Hold on, mga mana. So, yung wala akong tape. Mamate, dibdib. ETM. ETM, Ma'am Farah, ETM. Makapal. Ang kapal niya mga madam. Hanggang semi-large siguro to. Ay, kahit large kasya pala dito. Ma'am Jasmine, yours na. Mga mami, hindi naman siya makapal na parang pang-winter. Pang-Pilipinas lang din. Mas makapal lang siya sa usual, no? Size large, mga mami, may paha. Code black green. Code black green, 50 pesos. Next, mga mami, itong haba nito. Kasi wala siyang paha. Teka lang. Diyos ko Lord. Large din to, mga madam. May butas. Code butas. 50 pesos. Size large to. Code butas. Next, mga mami, large to. Semi-XL. Maganda tela nito. Code orange. It's very lightweight. Black green, Ma'am Tipa, yours na. This one is size large, butas. Ma'am siya, yours na butas. Pakinansyan natin. Orange, ma'am siya. Ganda ng tela nito. Parang basic lang. Next. Pagod na ako. Large to, mga mami. Size large. Code light blue. Code light blue, 50 pesos. Next, mga mami. This one is purple and white. Medium size. Code purple, white. Code purple, white, 50 pesos. Next, mga madam. Ito ulit ang haba. Sleeveless ata.
Ay, hindi. May braso siya, mga mana. Basta ganyan siya. Wala rin tong paha. Pa-flowy-flowy. Tapos meron siyang ewan. Basta ganyan siya. Small to semi-large. Good. Perlas.